YRC counselor, Kamga Junior College, and my friends and my students. আজি ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମର ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ୟୁନିଟ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାର୍ ଲାଗି ସାର୍କୁ ମୁଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। MIT ହାଇର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ବରଗଡ଼ର ଏହି ସ୍କୁଲର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା, କଲେଜର ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍, ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କଲେଜଟି ବର୍ଷ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ କୋଡ଼ିନେଟର ୟୁଥ୍ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ କୋଡ଼ିନେଟର ହିସାବରେ ଆଜି ୟୁଥ୍ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏହି କଲେଜରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରୁଛି। थैंक यू सर। जय माँ सरस्वती। आमर YRC प्रतिष्ठाता सम्माननीय नमस्य हेनरी डुनेन आजिर यही आसर रे उपस्थित थिबा सम्माननीय डायरेक्टर महोदय, छात्र छात्री मानकर समाज प्रति तांकर थिबा दायित्वबोध को बुझाइबा पई तांको जणाइबा पई एक रेड क्रॉस यूनिट शाखा प्रतिष्ठा करने पई उद्यम कले। धन्यवाद देवी आजिर सम्मानित अतिथि श्री अरविंद दास महोदय को जी निजर बहुमूल्य समय दे एठारे उपस्थित हेले एवं मदर टेरेसा विषय रे एक अभिभाषण प्रदान करथिले। धन्यवाद देवी आजिर मुख्य अतिथि श्रीयुक्त परमानंद रथ सार को जी निजर अजस्वी भाषण रे आम मान को मंत्रमुग्ध करदेले। रेड क्रॉस रा उद्देश्य को बहुत सुंदर भाव में ज्ञापन कले। निजर बहुमूल्य समय दे आज एठारे उपस्थित होइथिबारु तांको मु धन्यवाद।